आकाशवाणी आपण मैंने भावुवे कौन सी रेडियो स्टेशन लगिगला बोधुए ना बिल्कुल भी नुहे। श्रोता बंधु नमस्कार। आज जो आकाशवाणी विषय में कथा हेबा ता हेउची चलचित्र आकाशवाणी। मु आपनक प्रिय आरजे राजू स्वागत करुची। तेबे आज आम सहित स्टूडियो रे जे अछंती से होछंती आकाशवाणी चलचित्र निर्देशक चलचित्र जगत रे बेस जनाशुना ना त्रिपति साहू। तेबे फेब्रुआरी 16 तारिख में मुक्तिलाभ करिछि सिनेमा आकाशवाणी। सर को स्वागत करिबा आज स्टूडियो को। सर नमस्कार। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। केमती अछंती? भलो अछि। अच्छा, आकाशवाणी मुक्तिलाभ करिगला केते खुशी अछंती? बहुत खुशी, कारण फिल्म टी पई हमें अनेक जगह पॉजिटिव रिव्यू पाउछु। बहुत गुड़े जगह रे दर्शक माने कहउछन फिल्म टी भलो हेची, मेकिंग वाइज स्टोरी गीत लोकेशन सब को बहुत पसंद करछंती। तो एक्साइटमेंट लेवल आउटे बढ़ी जाईची। पर्सनाली मु जेतेबेले कहबी जेतेबेले टीजर रिलीज हेतिला सेबेठु मु एक्साइटमेंट रो सहित वेट करथिल कि केबे रिलीज हेबो मूवी। आ जाहो बहु प्रतीक्षार अंत घटे गतकाली रिलीज हे जाईची, जाकी फेब्रुआरी 16 तारिख रे रिलीज हेची आकाशवाणी। तबे गोटे साधारणतः आमे जेतेबेले देखिबा आकाशवाणी कथा कहिले रेडियो रो कथा मन को आसे। तबे रेडियो को नै सेमती सिनेमा रे किछि देखिबा को मिलिबो कि? जेहेतु फिल्म टी बर्तमान रिलीज हो सारी आगु मुझे सस्पेंस टी कहूनुलु आम कई टीम मेंबर, किंतु बर्तमान आम से राज टी खोलू। एक्चुअली आकाशवाणी हूँ हीरो रो ना होची आकाश, हीरोइन रो ना होची बाणी। आकाशवाणी बहुत ट्विस्ट अच्छी जहाँ कि समस्त सस्पेंस रो कथा जोटा कि आपण आगु कहवा चाहि नथिले एवं वर्तमान समस्त मन रे कोठी ना कोठी याकू रेडियो आउ सिनेमा को नेकी गोटे अच्छी आशा अच्छी जे सेमती किछि हेतिबो सिनेमा, किंतु सेमती किछि नाही बोली हम एक प्रकार कहि परिबा। नहीं देखो, रेडियो टी होची कोन कि टी पुराना कथा टी आमे भी कहानी रे जो कहानी दिखेइचु सी भी आपन को टी पुराना लागिले भी आम ओडिया सहित संश्लिष्ट आम ओडिया घर रो कथा चरित्र गुडाक सहित समस्त निजे को कनेक्ट करि परिबे। आम निज कथा बळिया लागियो। रेडियो जिमिति आम निजर फिल्म टी भी आम निज निजर लागियो, सेति भी हम आकाशवाणी टाइटल देइतलु। तबे वर्तमान जदि हम कहबा वर्तमान एंड्रॉइड जमाना रु आम पिला दिन को फेरी जिबा सेही भली एक सबुएले पुराना रो चाहिदा रहिछि, सेति कह जाय ओल्ड इज गोल्ड। पुराना चाहिदा सबुएले थाए। तो सेही पुराना कथा को टिके नुआ रूप रे दर्शक मानक पाखरे प्रस्तुत करै पे चेष्टा करछु। तबे अनेक वरिष्ठ कलाकार माने सेथिरे अछंती जाकी आपण जो कथा कहउथिले एक प्रकार आमे पछ दिन को फेरी पाइबा। गीत गुडी का मध्ये बहुत सुंदर हेछि। तबे आकाशवाणी शूटिंग समय रे सबठारु कोन मीठा मुहूर्त थिला आपण को पई? आकाशवाणी फिल्म रो जेबडू स्टोरी रे बसिथिलु सेबेठू गतकाली पर्यंत फिल्म रिलीज पर्यंत प्रत्येक दिन मो पई बहुत मेमोरेबल थिला। प्रति मुहूर्त रे आमे किछि नुआ करिया पई चेष्टा करथुलु, जेमति कि दर्शक को पसंद लागियो से गीत हो कि डायलॉग रे हो। एथिरे गुटे हिंदी गीत अछि जोडा कि माने जबरदस्ती नुओ गुटे सिचुएशनल गीत होइछि, आइटम सॉन्ग के वायरल जवानी जोडा कि वायरल भी होछि। जाको भोजपुर जड़े लिरिसिस्ट कुकू प्रभास लिखिछथि एवं इंदु सोनाली गाइछथि। से गीत भी बहुत बढ़िया आइछि। सब प्रकार भलो करिया पे चेष्टा रे सब बेले एक्साइटमेंट रे खुशी रे अछु, भलो करिया पे चेष्टा करूछु। दर्शक माने पसंद करियो बोली आशा करू। निहाती आइटम सॉन्ग रो डांस रे नजर आसीबे हमर पिहू महापात्र अछंती, जहाँ कि बहुत सुंदर समस्त को आकर्षणीय करें। एवं एक कथा कह जाए जिते आम कि निरा प्रयास करती कौट ना कौटी आम कि अधिक कष्ट को सामना करने को पड़ता है, सेमती किसी डिफिकल्टीज आसी कि शूटिंग टू नहीं रिलीज होगा भितर? डिफिकल्टीज आम गोटे शूटिंग करथिलु, गोटे सीन करथिलु कोरापुट रे 50-60 फीट उच्चारू हीरो हीरोइन को नई की डेइबार थिला। से सीन टी शूटिंग कला बेले मु तो बहुत साहसी बोली समस्त को देखि होतली, कारण मु टिके वीक हे गेले यूनिट वीक निहाती मोर बहुत भय थिला जे केमिति शूटिंग करबी कि आर्टिस्ट के इंजूर्ड न हेबा दरकार। सेटा को भलो शूटिंग करबे मोर टीम मेंबर मते सपोर्ट करले, जो मेमो केबे भूली पारिबिनी। बहुत सुंदर कथा। निश्चित भाव आम किसी जिते निरा करने को चाहती निश्चित भाव प्रतिकूल परिस्थिति आम सामना को आसी किंतु साहसर सहित धैर्यर सहित दृढ़तार सहित सामना करबा आम साहसिकतार परिचय बोली हम कहबा। तबे त्रिपति साहू सब बेले नुआ प्रतिभा मानक सुजोग दियंती। एई जो प्रयासटा आरंभ केबे ठारू आरंभ करथिले प्रयास?
ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ମୋଟ ଚରିତ୍ରରେ ହଉ ପଛେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯିବେ, କିଛି ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିବେ। ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ ହିଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତେବେ ତ୍ରିପତି ସାହୁ ପରିବାର ସହିତ ଏ ସିନେମାଟିକୁ ହଲରେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି କି? ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିପାରିନି, କାରଣ କାଲି ତ ପ୍ରିମିୟର ହେଲା। କାଲି ମୁଁ ମୋ ୟୁନିଟ୍ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖେଇବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଯେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ନେଇ? ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ହଉନି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଥିଏଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜମାରୁ ନିରାଶ ହେବେନି, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା ପାଇବେ, ଆଉ ନିହାତି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏତିକିରୁ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜମାନାକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟିଭି ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନଜର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯାହା ଟିଜରରୁ ପାଇଛୁ, ଟ୍ରେଲରରୁ ପାଇଛୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି କି କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟି ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ପରେ ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଭିତରେ 2ଟି ଥିଏଟର ବଢ଼ିଛି, 15ଟି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଏମିତି ଆହୁରି ଥିଏଟର ସଂଖ୍ୟା ଆମର ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକଥା ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆକାଶବାଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଥିଏଟରରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇ ମନର କଥା ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା ଆମର ବହୁ ଦିନରୁ ଯେ ଆକାଶବାଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲଟିକୁ ନେଇ ଯାହା ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା, ତେବେ ସେଇ ଯେମିତି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟୋରିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବି। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଭଳି ସିନେମା ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।